قل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. छठे पारे का 14वां रुकू, सूरे माइदा का 10वां रुकू। सूरतुल माइदती मदनिया, ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून। वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फ़अमू वसम्मू थुम्म ताबल्लाहु अलैहिम थुम्म अमू वसम्मू कसीरुम मिन्हुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीहु इब्नु मर्यम वक़ालल मसीहु या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाहा रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون। 7वें पारे का 7वां रुकू, सूरे अनआम का पहला रुकू। सूरतुल अनआम मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 20 रुकू और 165 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ जअल्नाहु मलकन लजअल्नाहु रजुलन वललबस्ना अलैहिम मा यल्बिसून। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि सुम्म अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। क़ुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ क़ुल लिल्लाह कतब अला नफ़्सिहिर रहमह
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. 8वें पारे का 9वां रुकू, सूरे आराफ का दूसरा रुकू। सूरतुल आराफ मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 24 रुकू और 206 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. 9वें पारे का 15वां रुकू, सूरे अनफाल का पहला रुकू। सूरतुल अनफाल मदनिया, ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 10 रुकू और 75 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 10वें पारे का 13वां रुकू सूरह तौबा का 7वां रुकू सूरतुत तौबा मदनिया ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 16 रुकू और 129 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला तुअजिबुका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अन्फुसुहुम व हुम काफ़िरून व यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम क़ौमुन यफ़रक़ून लौ यजिदून मल्जअन औ मग़ारातिन औ मुद्दख़लन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमऊन वमिनहुम मन यल्मिज़ुक फ़िस्सदक़ात फ़इन उअतू मिन्हा रदू व इन लम युअतू मिन्हा इज़ा हुम यसख़तून वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयु'तीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा'i वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम वमिनहुमुल्लज़ीना यु'ज़ूनन-नबिय्य वयक़ूलून हुवा उज़ुन क़ुल उज़ुनु ख़ैरिन लकुम यु'मिनु बिल्लाहि व यु'मिनु लिलमुअ्मिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.